आपण माने सांगतो सोरजी नदीरू जल आनी आपको दे आपण टिके धैर्य धरते बापा माता आपण टिके धैर्य धरतु मु शीघ्र जल आपण को दे सीता माता है
भारी बिकारा जाने पिता माता तेरे पिता माता मोरी अपेक्षा ठेवली चलती
ସେମାନେ ପଇସାରେ ଛୋଟ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶ୍ରଦ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ରାଜା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ରାଜା ଦଶରଥ କଣ ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି?
राजा दशरथ करिबे कौन करिबे अरे राजा दशरथ पूजाइलो अरे चंद्रमाई स्थाने आगे चंद्रमाई सबरा राजा दशरथ
Dari suami juga datang ke